So what's up guys? So karong adlaw kay di man ta sa Higatangan Island. So di gyud na nato malimtan no ang usa sa pinakanindot nga spot diri sa Higatangan Island, ang Lighthouse. Usa sa pinakanindot nga spot ug suroyanan sa mga turista. Grabe kanindot sa view ug kalimpyo sa lugar. Oh, grabe ka respetado kaayo. Kini nga lugar usa ni sa lugar nga akong nalantaw nga pinakalimpyo gyud kaayo. Ug pila lang ka minuto ang milabay gisuroy dayon mi sa atin ni Marian kung asa ang prutasan diri sa Higatangan Island. Nga prutas ginganlan nila og lumboy. Ug wa jud mi ga-expect no nga ing-aning among madatnan diri sa Higatangan Island. Kay wa gid may magtuo nga ingunani di kanindot aning lugar. Kita lang na guys kung unsa may kamalipayon di sa pagpanguhag lumboy. Pwede lang kasakang dapat. Lagi tayo yung dangaw. Apa lang? Katon tubig. Panglik lumboy. Pasundagan ni pa. Mama. Thank you lang. So kini nga video guys is naa pa ni sumpay. So atangi lang ninyo sa next upload.